أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم स्टूडेंट, मैं हूँ आपका कुरान टीचर कारी मोहम्मद तलहा। ऑनलाइन कुरान ऑफिशियल एकेडमी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट, आज हम तख्ती नंबर 6 की मुकम्मल मश्क पढ़ेंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। أبدا وقف أبدا أبدا وقف أبدا أحد وقف أحد أحد وقف أحد أخذ وقف أخذ أخذ وقف أخذ أذن وقف أذن أذن وقف أذن أمر وقف أمر أمر وقف أمر أنا وقف أن। स्टूडेंट, इसमें कुरान मजीद में वक़फ़ नहीं होता, ठीक है। बाज़ औक़ात अना वक़फ़ अन, बख़ील वक़फ़ बख़ील बख़ील वक़फ़ बख़ील बरारतिन वक़फ़ बरारह बरारतिन वक़फ़ बरारह जअल वक़फ़ जअल जअल वक़फ़ जअल जमअ वक़फ़ जमअ जमअ वक़फ़ जमअ حسد وقف حسد حسد وقف حسد حشر وقف حشر حشر وقف حشر خشية وقف خشي خشية وقف خشي خلق وقف خلق خلق وقف خلق خلق وقف خلق خلق وقف خلق ذكر وقف ذكر ذكر وقف ذكر ذكر وقف ذكر رفع وقف رفع رفع وقف رفع رقبة وقف رقبة رقبة وقف رقبة سرور وقف سرور سرور وقف سرور سفرة وقف سفرة سفرة وقف سفرة صحفا وقف صحفا صحفا وقف صحفا وسطا وقف وسطا وسطا وقف وسطا طبق وقف طبق طبق وقف طبق طبقا وقف طبقا طبقا وقف طبقا طوا وقف طوا طوا وقف طوا عبس وقف عبس عبس وقف عبس عدل وقف عدل عدل وقف عدل علق وقف علق علق وقف علق عمد وقف عمد عمد وقف عمد عنبا وقف عنبا عنبا وقف عنبا غبرة وقف غبرة غبرة وقف غبرة فعل وقف فعل فعل وقف فعل قترة وقف قترة قترة وقف قترة قتل وقف قتل قتل وقف قتل قدر وقف قدر قدر وقف قدر قرئ وقف قرئ قرئ وقف قرئ قسم وقف قسم كبد وقف كبد كبد وقف كبد
كتب وقف كتب كتب وقف كتب كسب وقف كسب كسب وقف كسب كفر وقف كفر كفر وقف كفر كفوا وقف كفوا كفوا وقف كفوا لبدا وقف لبدا لبدا وقف لبدا لمزة وقف لمزة لمزة وقف لمزة لهب وقف لهب لهب وقف لهب مسد وقف مسد مسد وقف مسد نخرة وقف نخرة نخرة وقف نخرة وجد وقف وجد وجد وقف وجد وسق وقف وسق وسق وقف وسق وقب وقف وقب وقب وقف وقب ولد وقف ولد ولد وقف ولد وهب وقف وهب وهب وقف وهب همزة وقف همزة همزة وقف همزة هدى وقف هدى هدى وقف هدى. स्टूडेंट आज का हमारा तख्ती नंबर 6 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली क्लासेस मिस ना हो और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए।